kaning pag-anhi sa ato ang 66 former rebels, this is a symbolic act, no? Pwede na sila, am I correct, Batcom? Pwede na sila i-reintegrate sa ato ang katilingban. No? Palakpakon mo. They have been de-radicalized. Their families, kung dili sila, ilang mga pamilya, gipa-eskwela, they've been taught livelihood trainings. Thank you very much, Ms. Gigi Lano and the rest of the PSWDO team. Okay? And therefore, based on their recommendations, we are now ready to reintegrate kaning atong mga kaigsunan back into the fold. And nagpasalamat ako nga dungantang ni Dawat sa atong 66 na dating members ng NPA na karon ni balik na sa Bakan sa Balaod. Finally, in 2022, we were able to declare Davao del Sur NPA free. Palakpakan nato itong tanan. That achievement is not an achievement of your military alone because sa makita nga nato 1968 pa naanay NPA. We were only to gain good grounds in finally defeating them when we finally worked together. Full of government, not just full of government but rather full of nation. Appeal pod ang mga civil society organizations, appeal pod ang mga private individuals in making sure that mapildi na to ang CPP, NPA, NDF. Okay? So yun ang relevance ng ating mga naadiri karon. 66 of them are finally issued safe conduct pass. Unsa man para maka-recover diri is to once again contact yung mga dati nilang mga membro diri. Akong gipangutanan ning atong mga former rebels, pag muuli mo sa Kulon Sabak, muuli mo sa inyong dating mga barangay, makatulog babog hinanok. Dili pa kuno, dili pa. Ngano man, kinaa pa man dihay may dating membro sir nga wala pagid mo surrender. So atong tabangan, especially at the barangay level, tabangan nato para ma-encourage nato sila nga magpaligal. Or else, pag mo recovery operations ang NPA dire, sila ang unang mahimong gitawag nilang initial contact. Tahasan sila og mga assignment such as kinsa may mga assignment para maka-recover ang NPA sa inyong barangay. So ang atong first task karon is 1, we continue to assist our former rebels para ma-normalize ang ilang kinabuhi. And 2, we continue to assist at the barangay level na padayon nga mapa-surrender na to ang nahibilin nga dating NPA members o mga masa. Kaya katong mga masa na ay mga radicalization na mga pagtuon nga gihatag sa ila. We need pasabto na to sila nga we have to de-radicalize them. At yun nga, we wouldn't want na ang atong peace gain sa atong probinsya mamula na punta. Di na to na gusto. Ang ating momentum is maganda na, we just have to continue. Kumbaga at this part of our cleansing of our province, ang inyong sundalo, dili na kami ang mag-lead. But rather, it will be the provincial government. The regional line agencies, in partnership with the regional line agencies, such that government programs can reach all barangays of Davao del Sur, especially yung mga dating pulang barangay sa Davao del Sur. Okay? Again, daghang salamat we are here to welcome our 66 safe conduct pass na mga grantees. Let us help them have their lives normalized, and we further normalized our province by working hand in hand
such that yung mga hindi pa formally surrender na kanhing member sa NPA o kanhing masa sa NPA, mag-formally mo surrender.